Boss, atin na. Oh, oh! Oh, kasi tao nang Nangina ma. Bigit mata, boss. Nang ginataw. Atin na eh. Oh, kaldero man din ah. Oh, mga ganito, boss. Ayos ah. Atin na eh. Nakalib natin, boss. Putot pa eh. Okay, sige. Hindi natin. Muna ata, boss. 75. Atin na eh. Takuray. Benching ko. Saan to? Saan ka Boss, atin na, boss. Dapat karga na. Hindi pa inika mo ta. Talaga mo ta. Ano ta? Ano ta? Boss. Ganito, boss. Oh, printer. With hanger. Boss. Atin na eh, boss. Ilakaw. Manuti mi sa kilong di plastic. Plastic. Oh, sa balik presyo natin, Pesos. boss. Buti ata. Plastic. Ay, wala mong mabuong. Oh, bilang tabuti. 20 pesos. Atoy. 5 piso. Benching ko. 25. Matig ba yun? Katangan natin yung benching ko lang dagdagan. Flexible hose, boss. Da? Da, boss. Ito na yun. Sige, mabali na ta. 5 pesos lang ata. Yung natin, boss. 5 pesos lang. 5 pesos. Oh, 30 pesos. O, bayad. Awampay. Dapat sa gasot. Lumampas ang gasot. Ngalapay tibag. Ilakom. Hindi matagala akong ligaw. 30 pesos. Oh, bakal bote! Boss, lawak mo, boss. Bakal? Bakal plastic. Bayar, boss. 30 titugaw. Tigla latte. 2, 3, Ay, plastic na reject. 40 pesos. Bayad, boss. Awan, basta awang pa sa gasot. Matigbalay. Ngala ka pa di balay. 40 pesos. 30 pesos. May naman pang konti yun. Hindi ko binibili. Ayan, electric fan. Electric fan. Gumagana ba? Pwede May ba tanso to? sa loob. 60 pesos. Gana. 60. Ayan. Oh, ito pa, meron pa isa. Solar yan, boss. 30 pesos. 90 pesos. 20 peso. Cut wala lang tulse. 5 piso. 95. Hindi pa pwedeng bayaran. Wala pa 100. Kumuha ka muna ng kan mo. Bebenta Magkano mo. pa? 5 piso. Pang tama 5 piso. Huli na. Charos. Panis na to. 2 pesos lang yun. 3 pesos pa. Bakal bote! Boss, atin na yan. Wow. Ano na, Hindi ko ata eh. Sun Mig Light. May ito. Nanginatikiss na ito, boss. Madiga ka tangan di bote nga Sun Mig Light. Mati, boss? Atila case na. Mga tax na, boss. 5 piso. 35 pa ilang. May 35 mo tatay. 35, 30 tapos 5, 35, dapat 65. Bakal bote! Ah, sabi mo, boss. Ayun! Matibay-tibay! Pala! 8 pesos. Pag nakamot tayo. Tax na ito, boss. 30 pesos! Tugaw! O, plus ay tatay. Ano tatay? 50. 80. Kurang pa 20 bago maalam ay bayad mo. 80. Ha! Ayagay. Anan? Ayos ha. Alias, Taxi na buo ito pa. ya. Bago ba to? Bago? Hindi alam ng nanay ko yan, ha. Huwag mo na yung sasabihin. Pwede na to. Mga kwanto. 70. Magkano kanina? 95? 98? 97. 97 plus 70, 167. O, bariya mo. Balik ka dito. Problema ko pa, pati bariya mo? Sige na, huwag ka na magreklamo. 167, bakal bote! Boss! Ayos ha. Naglutuan. 4 kilos. Ano tayo? 80. 80 tayo. 15. 95. Kurang ka pa yung 5. Okay. 95. Boss, atin na. Oh, oh! Oh, kasi tao nang ginataw. ma. Bigit mata, boss. Nang ginataw. Manatay. Oh, ata tinangina ah. Nakadepende sa tatak kata, boss. Ah. Nakadepende sa tatak. Palduak to yan, sobrang-sobratan. Rosi. Oh, tansu. Rosi, boss, tatak na. Oh, dali minum na, boss. 1.5 lang ata, boss. Oh, 1.5. 1.5. Kumuna tatay, 1.5 tapos Manak pa yung amount. 35. 35, 1.5, 1.5, 35. 1.5, 35. Tumutin na isukli. Eh, boss. Makatoy. Ayos. Rosi. Namanain. Tiba-tiba, boss. Ano, boss? Ata, bisikleta, boss. Isa. Yun. Teka,
Okay, mga 50 kilos ata. Boss. Sige, isaktot na sa ribon. Dapat Ayaw. udik tataya. Okay, kawanan. Ano, boss? Diba? Naduwag-lawag ka tiba-tiba hagtat talaga mo ta. Ano pa lati na ibayad ko? Oh, bakal bote! Hey! Kawanan, tigilakan. Ay, partakan yun eh. Kumikitang kabuhayan. Boss! Nakaw. With sidecar na yan, boss. Boss. Magkano yan? Ito, pati ito. Oo, kasama lahat, boss. Mahal to, stainless to. Stainless yan, ha? Stainless. Gumagana yan, boss. Gumagana ba testing? Op! Boss, Ano atin yan? ay. Ano? Nyata. Ako lang, ako muna. Mamaya Sige. ako. Isa lang. Mamaya ka na, boss. Gumagana, boss. Pusina. Okay. Palakas. 4,000. Lo, 4,000 lang ba't yan. ang babang mahal-mahal ng motor Tingnan eh? mo na butas-butas na, oh. Op! Oh, ilagay mo na niya, boss. Baba mo lang. Ang dali lang, boss. Mamaya na kayo. Mamaya na kayo. Ako muna. Hindi, sarado mo 5,000, boss. 5,000 with Oo. stainless. Oo, sige. Pwede na yan. Yung papel, nandiyan pa. 4, 5. Kumpleto ba yung Oo, kanyang kompleto pamilya? yung papel yan. Okay. Oh, sige. 5K. Oo, naman yung papel. Boss, atin ay. Nagdagsin natin ay. Hagdan, boss. Atin ay. Oh, pila-pila. Pila-pila. Muna na. Aburi ka. Una suna. Atin na, boss. Masitig ka, boss. Mabaya nga pang-alat at among nga na gani nagado istakan eh. Laktaw mo, boss. Sikat nagla ako sakta gadjas. Nagdagsin ni boss. Iyat isinig mo. Tulungan na balaw. Tatulungan ka, Mike. Boss, isinig mo, boss. Kapasang kirkat na. Wag ka, ikas tayo lang. Ikaman nyaw. Ikas tayo lang. Oh. Nga to yung makita. Boss. Gamamot, boss. 10 kilos. 2 kilos lang atin, boss. 200, 200. Ikon ka. 200. Sige ka, boy. Ilisam. Mabalin pa yata, mabalin pa yung mga usar. Nagkanggas kan. Ipatagdar mo man. Okay, basi lang ako atan. Basi lang rin ata. O sige, katana. Ano ta, aluminum? Aluminum, boss. Silver. Aluminum. Aluminum. Ipang nga. Wala nga ata. Ano, boss? Benching ko lang. Benching ko. Ano eh, awan, badig-balin no, paawan pang 100. Ay, suklit pa itatay, ha? Okay, sa'yo ba yan? Sa'yo ba yan? Ewan ko kung kanino to. O, bakit mo bebenta? Wag! Magkakasala tayo dyan. Balik ko doon. Wala, 3 araw ko nang nakikita dyan yan. Walang O, sige, kumukuha, boss. okay na. Magkano yan? Anong tatak niyan? Ano to, boss? Sandy? Ewan ko, mahal yung ano nito eh. Mura lang ito. Sports bicycle to, boss. 700cc road. Ay, kung lang yan. 250. 250, tingnan mo, lit-lit ng gulong. Tapos, ganda pa ng ano. 250 nga ni. Kung ayaw mo, di wag mo na ibenta. Ibalik mo na doon sa pwesto niya. 250. Sige, ah, pwede wala na, pa. 250. 250. O, sige. Bigay mo yung sukli. May 750 pa ako sa'yo. O, bakal bote! Boss, atin ay. Oh, kaldero man din ah. Oh, mga ganito, boss. Ayos ah. Atin ay. Nakalib natin, boss. Putot pay. Okay, sige. Bigyan natin. Una ata, boss. 75. Atin ay. Takuray. Benching ko. Sakto sa kaso. Boss, ano yun, boss? Dapat karga na. Di pa inikak mo ta. Talaga mo ta. Ano ta? Boss, Ganito, boss. Oh, printer. With hanger. Mabalin pa yata kung manggana pa eh. Boss, nadungrit lang. Nadungrit lang. Smell. Hindi naman pagpakialaman. Tiplakan ka. Wala nga to eh. 7 pesos. 7 pesos na rugit. Matigbaling ikaw tayo. Pagsubli. Pesos. Wala na eh. Dapat 2,000 nga pang kwak na eh. Partakan nyo. Okay, bakal bote. Bakal bote. Ano, nagbayag kayo. Bakal bote. Ay, yun. Uy. Ano ta? Honda Beat? Honda Click. Honda Click. Okay, Click. Second hand? brand nyo, boss. Brand new. Okay lang na, palipin po sila. Ay, ngawan. Kailangan natin. Adula ko na yun eh. Naduwati yung motor ko ni. Adarusi ka dapat ikwa ko ni. Susuki. boss, pang cakes. Ang pagbayad ko ta. Medyo nangina ta. Honda. Sublim lang natin. Smile. 2,000? Boy. Sinapat ta 1,000. 2,000, boss. 1,000 lang na yun. O, sige Ako pangalan ka. Okay, 1,000. Subliman ta. Okay. Ayos. Sika. Pag nakat ta. Sini, boss. Bakal. Eh ako, matigbaling kayo. Sa lapi lang ato. Pati bakal. Mataw eh. Ha? Hindi natin eh. Kurang pa eh. Ni manoy na rin. 12 lang nga dyan. Muntat tay. Basta, mapangga dyan. Amok pintak. Dati panunot ko dyan, nakareserve. Awa na yun. Dati sa ngaribo ni.
Talaga mo, nandito maglakwakaw. Magkamuturak pa. Ayos. Bata! Ayusan mo kiti nagkatang ko!